मॉर्निंग वेलकम टू माय चैनल एसकेएलआर एजुकेशन। आज आम षष्ठ श्रेणी गणित बहिर प्रथम अध्याय संख्या मानकु जानिबा पाठटीर अभ्यास कार्य 1.5 करिबा। एक नंबर है पुस्तक मेलार 5 दिन रे केते टंकार बही बिक्री होइथिला ताहा निम्न रे दिया जाइछि। ताहले देख प्रथम दिन रे 17,22,780 टंकार पुस्तक बिक्री होइथिला। द्वितीय दिन 41,01,524 टंकार पुस्तक बिक्री होइथिला। तृतीय दिन 72,24,218 टंका। चतुर्थ दिन 76,55,320 टंका। आ पंचम दिन 92,70,148 टंकार पुस्तक बिक्री होइथिला। ताहले एटा तमे जानिलो। एबे याकू देखिकी तळ प्रश्नर उत्तर देबा। ताहले कटा अछि केउ दिन सबुठारु अधिक मूल्यर ओ केउ दिन सबुठारु कम मूल्यर बही बिक्री होइथिला। एठारे देख केउ दिन सबुठारु अधिक मूल्यर बही बिक्री होइथिबो एटा 92 लाख आ एई सबु तो ताठारु सानो हेले को दिन पंचम दिन। पंचम दिन सबुठारु अधिक मूल्यर मु एठार लेखुनी खाली पंचम दिन लेखिली। आ केउ दिन सबुठारु कम मूल्यर केउ दिन हेतिबो ए द्वितीय दिन काहेकि ना एठार 41 लक्षर बही बिक्री हेछि एते टंकार। ताहले एठार लेखिली मु द्वितीय दिन सबुठारु कम मूल्यर बही बिक्री होइथिला। ख चतुर्थ दिन तुलन रे पंचम दिन केते टंकार अधिक बही बिक्री होइथिला। चतुर्थ दिन तुलन रे ताहले चतुर्थ दिन केते बही बिक्री होइथिला 76,55,320 टंकार। ता तुलन रे पंचम दिन केते टंकार अधिक बही माने पंचम दिन 92 लाख। ताहले कोन करिबा पंचम दिन रु चतुर्थ दिन को फेडाण कले बाहर जीवो केते अधिक टंकार बही बिक्री होइथिला। ताहले हम एटा खाता रे करिकि बुझिबा। ताहले हम प्रथम एठारे लेखिबा चतुर्थ दिन बिक्री होइथिला केते बही बिक्री होइथिला प्रथमे लेखिबा। ताहले चतुर्थ दिन केते बही बिक्री होइथिला चतुर्थ दिन 76,55,320 टंकार बही बिक्री होइथिला। तापरे को दिन रो कहिछि पंचम दिन। ताहले पंचम दिन को भी लेखिबा। पंचम दिन बही बिक्री होइथिला 92,70,148 टंका। ताहले कौन कहिछि चतुर्थ दिन तुलन रे पंचम दिन केते टंकार अधिक बही बिक्री होइथिला। ताहले चतुर्थ दिन ओ पंचम दिन बिक्री मध्यरे पार्थक्य माने वियोग करिबा। ताहले प्रथमे कोटा लेखिबा जहार अंक संख्या बेसी माने प्रथमे पंचम दिन रो बही बिक्री रो टंका लेखिबा 92,70,148 टंका। आउ फेडाण करिबा चतुर्थ दिन रो बही बिक्री टंका हला 76,55,320 टंका। याकू वियोग कले हला 8 रु 0 गले 8 4 रु 2 गले 2 1 रु 3 जीवनी। हम एठारु एक उधार माने धार नेले एठी 10 10 रु एठु को 1 गला 18 9 18 एठु को 1 गला माने एटा 1 अछि आगरु माने 11 11 रु 3 गले 8 तापरे कमा दे देबा। तापरे एठारे केते अछि 9 एठु 1 नै जेथिले एठारे 9 9 रु 5 गले 4 एडी अछि 6 जेहेतु एठु 1 एठु नैथिले 6 6 रु 5 गले 1 एठारे 2 2 रु 6 जीवनी ए घरु 1 नेले एठी 12 12 रु 6 गले 6 एठारे अछि 8 8 रु 7 गले 1 ताहले केते बाहरिला 16,14,828 टंका। अतएव लेखिबा चतुर्थ दिन तुलन रे
पंचम दिन केते अधिक टंकार बही बिक्री होइथिला 16,14,828 टंका रो अधिक बही बिक्री होइथिला। ग नंबर पुस्तक मेला रे मोट केते टंका मूल्यर बही बिक्री होइथिला। मोट केते टंका माने कोन करिबा सबु को आमे जोग करिबा। ताहेले आमे प्रथम दिन केते टंका द्वितीय दिन केते टंका एपरि भाबरे लेखि देबा। प्रथम दिन 47,82,780 टंका। द्वितीय दिन 41,01,524 टंका। एपरि भाबरे आमे सबु दिनर लेखिबा। तृतीय दिन 72,24,218 टंका। चतुर्थ दिन 76,55,320 टंका। पंचम दिन 92,70,148 टंका। एपरि भाबरे बही बिक्री होइथिला। ताहेले मोट केते दिन रे ताहेले एठारे लेखिबा 5 दिन रे मोट करिबा पई कोन करिबा जोग करिबा ए सबु को। ताहेले एठारे केते अछि 8 8 4 केते 12 12 ओ 8 20 एठारे लिखिबा 0 आउ अछि 2 4 5 6 7 8 9 9 9 आउ 8 17 17 2 19 9 आउ रहिला 1 3 1 4 5 6 6 5 11 11 7 18 18 1 19 9 आउ रहिला 1 5 4 9 1 10 11 12 12 आउ जो 1 अछि सेटा 13 3 पुणी रहिला 1 7 5 12 13 14 15 16 1 17 7 आउ रहिला 1 तापरे 7 1 8 9 10 10 6 16 17 18 1 19 9 आउ रहिला 1 तापरे 9 7 16 16 7 23 23 4 27 27 आउ 4 31 31 आउ 1 32 32 माने एठी 2 लेखिबा आ कमा देकी एपटे 3 माने केते हला 3,29,73,990 टंका। मोट 5 दिन रे केते 3,29,73,990 टंकार बही बिक्री होइथिला। अतएव हला पुस्तक मेला रे मोट 3,29,73,990 टंकार बही बिक्री होइथिला। तापरे घ प्रथम ओ शेष दिन मध्यरु केउ दिन कम टंकार बही बिक्री होइथिला ओ केते कम टंकार बही बिक्री होइथिला। प्रथम आ शेष दिन प्रथम दिन आ शेष दिन मध्यरु केउ दिन कम टंकार बही बिक्री होइथिला। ताहले को दिन प्रथम दिन कम टंकार बही बिक्री होइथिला। ताहले आमे एठारे प्रथमे लिखि देबा प्रथम आ शेष दिन मध्यरु केउ दिन कम टंकार बही बिक्री होइथिला। यार प्रश्नर उत्तर हला प्रथम और शेष दिन मध्यरु प्रथम दिन कम टंकार बही बिक्री होइथिला ओ केते कम टंकार बही बिक्री होइथिला। केते कम टंकार बही बिक्री करिबा होइथिला जानिबा पय हमें खातारे वियोग करिबा। प्रथमे लिखिबा प्रथम दिन बही बिक्री होइथिला 47,22,780 टंकार।
ଶେଷ ଦିନ ବହି ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା 92,70,148 ଟଙ୍କାର। ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ କମ୍ ଟଙ୍କାର ବହି ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। କେତେ କମ୍ ଟଙ୍କା, କେତେ କମ୍ ହେଲେ ଆମେ ଶେଷ ଦିନରୁ ପ୍ରଥମ ଦିନକୁ ବିୟୋଗ କରିବା, ମାନେ 92,70,148 ବିୟୋଗ 47,22,780 ବିୟୋଗ କଲେ 8 ରୁ 0 ଗଲେ 8, 4 ରୁ 8 ଯିବନି ମାନେ 14, 14 ରୁ 8 ଗଲେ 6, তাহলে এঠারে তো শূন্য ଅଛି, শূন্য ହେଲେ এইଠୁ 1 গলা 10, 10 ରୁ ଏଠୁ 1 গলা মানে এଠି 10, 10 ରୁ 7 গলে 3, এঠারে ଅଛି 9, 9 ରୁ 2 গলে 7, এঠারে ଅଛି 6, 6 ରୁ 2 গলে 4, তারপরে 2, 2 ରୁ 7 ଯିବନି 12, 12 ରୁ 7 ଗଲେ 5, এঠারে ଅଛି 8, 8 ରୁ 4 গলে 4, তাহলে কেতে কম টঙ্কার বহি 45,47,368 টঙ্কার কম বহি। অতএব প্রথম দিন 45,47,368 টঙ্কার কম টঙ্কা কম মূল্যর বহি বিক্রি ହୋଇଥିଲା। 2 নম্বর, ଗୋଟିଏ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଜଣେ ବିଜୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ 5,45,200ଟି ଭୋଟ ପାଇ ତାଙ୍କର ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ 1,78,298 ଭୋଟରେ ହରାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ? ତାହେଲେ ଏଟା ବି ଆମେ ଖାତାରେ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ବିଜୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭୋଟ ପାଇଲେ 5,45,200। ତାପରେ ପରାଜୟ ବା ଯେ ହାରିଥିଲେ ପରାଜୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭୋଟ କମ୍ ପାଇଲେ, କେତେ ଭୋଟ କମ୍ ପାଇଲେ? ଭୋଟ କମ୍ ପାଇଲେ, କେତେ କମ୍ ପାଇଥିଲେ? 1,78,298। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? କେତେ କମ୍ ପାଇଲେ? ଏତିକି କମ୍ ପାଇଥିଲେ ମାନେ ସେ କେତେ ପାଇଥିଲେ ଟା ୟାଠୁ ୟାକୁ ବିୟୋଗ କଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଲେଖିବା 5,45,200 ବିୟୋଗ 1,78,298 ବିୟୋଗ କଲେ ହେଲା 10, 10 ରୁ 8 ଗଲେ 2, ଏଠି 9, 9 ରୁ 9 ଗଲେ 0, ଏଠି 1, 1 ରୁ 2 ଯିବନି, ଏଠୁ 1 ଉଧାର ଆସିଲା 11, 11 ରୁ 2 ଗଲେ 9, এঠারে আছে 4, 4 ରୁ 8 ଯିବନି, এঠু 1 ଉଧାର 14, 14 ରୁ 8 ଗଲେ 6, এটি ଅଛି 3, 3 ରୁ 7 ବି ଯିବନି, এঠୁ 1 ଉଧାର ଆସିଲା ଏଠି 13, 13 ରୁ 7 6, 4, 4 ରୁ 1 ଗଲେ 3। তাহলে অতএব ହେଲା, তাহলে ସେ ପରାଜୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ କେତେ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ? 3,66,902 ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ଅତଏବ ତାଙ୍କର ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ
3,66,902 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। 3 ନମ୍ବର ମହେଶକୁ 22,721ରେ 18 ଗୁଣିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲରେ 22,721ରେ 81 ଗୁଣିଦେଲା। ସେ ପାଇଥିବା ଉତ୍ତର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର ଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ ବା କମ୍ ହେବ? ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ୟାକୁ ୟା ସହିତ ଗୁଣନ କରିବା, ତାପରେ ୟାକୁ ୟା ସହିତ ଗୁଣନ କରିବା, ତାପରେ ବିୟୋଗ କରିବା। ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର କେତେ ତାକୁ ଗୁଣା ଯିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା? 22,721 ଗୁଣନ 18, 18 ଏକେ 18, 8 ରହିଲା 1। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଉ କରୁନି, ମୁଁ ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ଲେଖି ଦେଉଛି, ତମେ ମାନେ ନିଜେ କରିବ ଗୁଣନଟା। ବାହାରିଲା 4,08,978। ଭୁଲ ଉତ୍ତର ମାନେ ସିଏ ଯୋଉଟା ଭୁଲରେ ଗୁଣନ କରିଥିଲା ସେଇଟା କଲେ କେତେ ବାହାରିବ? ଭୁଲ ଉତ୍ତର ହେଲା କେତେ କରିବ? 22,721ରେ ସେ 81 ଗୁଣନ କଲା। 81କୁ ଗୁଣନ କଲେ ଉତ୍ତର ବାହାରିଲା 18,40,401। 40,40,401 ବାହାରିଲା ଭୁଲ ଉତ୍ତର। ତାହେଲେ ତାଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ ବା କମ୍? ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ୟାଠାରୁ ୟାକୁ ବିୟୋଗ କରିବା, ମାନେ 48,40,401 ବିୟୋଗ 4,08,978 ବିୟୋଗ କଲେ ହେଲା ମୁଁ ଆଉ ଏଠାରେ ବିୟୋଗ କରୁନି, ମୁଁ କରିକି ଲେଖିଦେଲି। ବିୟୋଗ କଲେ ହେଲା 14,31,423। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ସେ ଅତଏବ ହେଲା ସେ ପାଇଥିବା ଉତ୍ତର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର ଠାରୁ, ମାନେ ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର କୋଉଟା ଏଇଟା, ତାହେଲେ ସେ ପାଇଲା ଏତିକି, ତାହେଲେ ୟାଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ? ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର ଠାରୁ 14,31,423 ଅଧିକ। 4 ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟା ତିଆରି କାରଖାନାରେ ଦିନକୁ 62,736ଟି କଣ୍ଟା ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। କ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ସେହି କାରଖାନାରେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ କେତୋଟି କଣ୍ଟା ଉତ୍ପାଦନ କରାହେବ? ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ କେବଳ ରବିବାର ଦିନ କାରଖାନା ବନ୍ଦ ରହେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଖାତାରେ କରିବା। ଦିନକୁ 62,736ଟି କଣ୍ଟା ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମର ମନେ ରହିବ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହିଲା? ସେହି କାରଖାନାରେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ କେତୋଟି କଣ୍ଟା ଉତ୍ପାଦନ କରାହେବ? ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା 1 ସପ୍ତାହ ସମାନ 7 ଦିନ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା? ନା ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ କେବଳ ରବିବାର ଦିନ କାରଖାନା ବନ୍ଦ ରହେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିବା। ରବିବାର ଦିନ କାରଖାନା ବନ୍ଦ ହେଲେ ମୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ, ରବିବାର ଦିନ ଯଦି କାରଖାନା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ମୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ କେତେ? 7ରୁ 1 ବିୟୋଗ ହେବ। 7 ବିୟୋଗ 1 ଦିନେ କାରଖାନା ବନ୍ଦ ରହୁଛି। ସପ୍ତାହକ 7 ଦିନ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ଛୁଟି ବା ବନ୍ଦ ରହୁଛି। ତାହେଲେ 7ରୁ 1 ଗଲେ 6 ଦିନ। ତାହେଲେ 6 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ମାନେ 6 ଦିନ କାରଖାନାରେ କାମ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଦିନକୁ କଣ୍ଟା ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ, ଏକ ଦିନରେ କେତେ କଣ୍ଟା ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ? ଇ ଉପରେ ଲେଖିଛେ ଆମେ। ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ 62,736
36ଟି। ତାହେଲେ ସପ୍ତାହରେ କଣ୍ଟା ଉତ୍ପାଦନ ହେବ? ସପ୍ତାହରେ ମାନେ 7 ଦିନ ନାହିଁ 6 ଦିନ। 6 ଦିନ ମାନେ 62,736 ଗୁଣନ 6। 6 କଲେ ହେଲା 636, 6 3 6 3 18, 18 3 21, 1 ଆଉ ରହିଲା 2, 742, 42 ଆଉ 2 44, 4 ଆଉ ରହିଲା 4। ତାପରେ 6 ଦୁणे 12, 12 4 16, 6 ଆଉ ରହିଲା 1, 636, 36 1 37। ତାହେଲେ ଅତଏବ କ'ଣ ହେବ? ସପ୍ତାହରେ 3,76,416ଟି କଣ୍ଟା ଉତ୍ପାଦନ କରାହେବ। ଖ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସେହି କାରଖାନାରେ କେତୋଟି କଣ୍ଟା ତିଆରି ହେବ? ଯଦି ସେହି ମାସରେ 4ଟି ରବିବାର ଥାଏ ତାହେଲେ ଜୁଲାଇ ମାସ କେତେ ଦିନ? ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଜୁଲାଇ ମାସ ହେଉଛି 31 ଦିନ। 31 ଦିନରୁ 4ଟି ରବିବାର ଛୁଟି। ତାହେଲେ ଏଟା ବି ଖାତାରେ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ 31, ଜୁଲାଇ 31 ଦିନ। ତାପରେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ମୋଟ ରବିବାର 4 ମାନେ 4ଟି ରବିବାର ପଡ଼େ। ତାପରେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ମୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ। ତାହେଲେ କେତେ ଦିନ କାମ ହୁଏ ଜାଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା? ମୋଟ ଦିନରୁ 4ଟା ରବିବାର ବିୟୋଗ କରିବା। ମାନେ 31 ବିୟୋଗ 4 ସମାନ 27। 27 ଦିନ କାମ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆଉ 4 ଦିନ ଛୁଟି। ତାପରେ ଲେଖିବା ଦିନକୁ କଣ୍ଟା ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ। ଦିନକୁ କେତେ କଣ୍ଟା ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ? 62,736ଟି। ତାହେଲେ 27 ଦିନରେ କଣ୍ଟା ଉତ୍ପାଦନ ହେବ 62,736 ଗୁଣନ 27। ୟାକୁ ଗୁଣନ କଲେ ହେଲା 16,93,872। ଅତଏବ ହେଲା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସେହି କାରଖାନାରେ 16,93,672ଟି କଣ୍ଟା ଉତ୍ପାଦନ କରାହେବ। ଗ 24ଟି କଣ୍ଟାକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବାହାରକୁ ପଠାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥିବା କଣ୍ଟାଗୁଡ଼ିକୁ କେତୋଟି ପ୍ୟାକେଟ କରାଯିବ?
ସପ୍ତାହରେ କାରଖାନାରେ 3,76,416ଟି କଣ୍ଟା ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ବାହାର କରିଥିଲେ କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସପ୍ତାହରେ 3,76,416ଟି କଣ୍ଟା ବାହାର କରାଯାଏ ମାନେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ସେ ଭିତରୁ 24ଟି କଣ୍ଟାକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଟରେ ରଖାଯାଏ। ଆମକୁ କ'ଣ କହିଛି? ମୋଟ ପ୍ୟାକେଟ ଆବଶ୍ୟକ ମାନେ 3,76,416 ହରଣ 24। ୟାକୁ ହରଣ କଲେ ହେଲା 15,684। ଅତଏବ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥିବା କଣ୍ଟାଗୁଡ଼ିକୁ 15,684ଟି ପ୍ୟାକେଟ କରାଯିବ।